Sɛk an bɛ taa ni kibaruya ye. Awɔ. Dɔwɛrɛ tɛ ko EID. A kɛra dɛ. A kɛra. A bɛ fɔ cogo di espace d'interpellation démocratique. O tɛ. O don. A ko ɲɛmaaya tun bɛ. Choguel Kokala Mayiga. Choguel Kokala Mayiga. Marabolo ɲɛma dalen ye. O don. Katakatani Musa an b'a fo. Kosɛbɛ. O tɛ. Awɔ. Jaginɛ EID ni ale ye espace d'interpellation démocratique ye lajɛ dɔ sa mun bɛ maa tɔɲɔlenw ni ka olu ɲɛji cɛ kɛnɛba don Jaginɛ a bɛ sigi anw fɛ yan nɔ san caman yaasa ka démocratie ka majɛw k'u lakilen. Majɛ b'ale la bi dɛ. Awɔ majɛ minnu bɛ démocratie la ale fana espace d'interpellation démocratique ale fana sigikun de k'o majɛw caman k'u lakilen adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani adamadenw ni jamana yɛrɛ marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana yɛrɛ mara cakɛdaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Jaginɛ ɲinanta a daminɛra juma tɛmɛlen Jaginɛ ɲinanta a kɛra ko ye Jaginɛ dossier 30 ni damadɔ 33 o ɲɔgɔnna o kɔfɔra mɔgɔw ye o waleya o fɔra mɔgɔw ye ko minnu ni ko minnu kɛra a kɔnɔna la Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ décembre kalo tile 10 n'o bɛnna jumadon ma CICB kɔnɔ Jaginɛ ni lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen a kɛra ni ye dossiew bɛɛ lajɛlen jateminɛ mɔgɔ minnu ye recours don dossier bɛ t'i jɔ 280 bɔɲɔgɔnko la Jaginɛ o kɔfɛ sa laraweliw kɛlen Jaginɛ dossier minnu sera ka retenu o taar'i jɔ 53 la Jaginɛ walasa ka olu k'u larawe ka u ɲɛfɔ maaw ye maaw bɛ se k'u faamu cogo min na ani ka fura k'o ɲini u la Jaginɛ o kɔfɛ sa dossier 153 Jaginɛ olu tora laɲiniw kɔnɔna la yaasa olu maa minnu ye laɲiniw kɛ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o kɛra dossier 153 ye Jaginɛ dossier 74 olu rejetera ni jɛkulu ni lajɛ kofɔlen kɔnɔna la Jaginɛ dossier minnu taara sa Jaginɛ olu ɲɛfɔra maaw ye ka laɲini kɛ yaasa fura o bɛ se ka ɲini maaw ka gɛlɛyaw la cogo min na Jaginɛ n'i ye gɛlɛya ninnu ta k'u lajɛ a caman bɛ yen nɔ u bɛ maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kofɔ a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ maaw yɛrɛ ni marabagaw ɲɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛyaw kofɔ Jaginɛ ka kɛɲɛ ni olu ye sa Jaginɛ dugukoloko gɛlɛyaw dugukoloko kɛlɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni a kiiri a ma se ka tigɛ maaw ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Jaginɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɔnɔna la Jaginɛ médiateur de la République yɛrɛ ale ye madame Sanogo Aminata Male ale tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a datigɛ Jaginɛ a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin ko in yɛrɛ depuis a daminɛra fo bi a ye nafa minnu ɲa maaw kɔni maa caman bɛ yen minnu ye lafiya sɔrɔ a ko kɔnɔna la Jaginɛ awɔ o ka ɲi o ɲɛna dɛ awɔ u ka to k'a kɛ u k'a kɛ kuma dɔw la mɔgɔw kɔni bɛ taa kɛnɛ kan a kuma dɔw bɛ fɔ a dusukasi a barika ka bon dɛ tɔɲɔli a dan ye maa dɔw ta ye jamana in kɔnɔ kosɛbɛ jamana kɔni ni tɔɲɔli warala a man di Ala ye dɛ a man nɔgɔ sabula tɔɲɔlikɛla Ala tɛ tɔɲɔli fɛ abada Ala kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye tɔɲɔli o de bɛ jamana yɛrɛ firi a bɛ jamana firi dɛ a b'a firi ni hakɛ mɛnnen a taara berekɛnɛ ɲini na walayi Ala kana kɛ maa ye maa minnu bɛ mɔgɔw ka hakɛw tereke ya rabbi a bɛ fan bɛɛ fɛ hakɛ tereke a bɛ fan bɛɛ a bɛ Mali fan bɛɛ o don Mali yɛrɛ kɛra jamana ye sa jamana min n'a tɔ bɛ ɲini kana kɛ ni hakɛ tereke yɛrɛ n'a bɛ ɲini kana kɛ halalaya ye maaw b'u kaman waga n'o de ye n'i tɛ se janfa ni namara ni kanfila fɔ ni namimaya la e tɛ jate bilen k'a fɔ k'e bɛ se ko la e tɛ faso den ɲumanw fɛ ayi den ɲuman ko kuma tɛ o tɛ se ka fɔ yɔrɔ u b'a kɛ i b'a fɔ k'e de tɛ ko ɲɛdɔn ko ɲɛdɔn de tɔ kɛra sa kanfila fɔ ni namara n ta si dɔn ye quoi Allahu akbar segukaw ɲumanna a ka ɲi Ala k'an sabu ɲa Ala k'an sabu ɲa ya rabbi Sɛk an bɛ taa ɲɛfɛ awɔ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ CEDEAO ale kun kɛlen don ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen k'o boloda a boloda ne ko a kɛra kunun hali n'a y'a sɔrɔ anw ni kun sigilen bɛ k'a fɔ ko anw dusuku tɔɔrɔlen don anw dusuku kamukamulen don gâteau belebele b'u bolo gâteau belebele min ne Macky Sall takula don wa
Ni ka jugu ni takula ye gateau belebele ko Macky Sall ko o si ko ye san 60 u y'o sɔrɔ an ka jamana an bɛ ka a ɲɛɲini wagati min na ko ninnu ka bɔ ka kan jɔlen fɔ an ye Cheikh u t'olu kɔnɔ fa gateau la koyi gateau ni bɛri fu b'o o fɛ anniversaire gâteau ko surprise Macky Sall Allahu Akbar bon an ka jamana ɲɛmɔgɔ de filɛ nin ye dɛ jamana minnu kɔnɔ ni kɔngɔ bɛ ɲini ka na maaw fa tɔw b'u senfali la kuma min sɛbɛkow la i bɛ mɛn cɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma koyi Allahu Akbar awɔ nin o la n'a fɔra ko chef de grain i ka kuma hakili jagabɔ dɔw senfɛ mɔgɔw b'a fɔ ko i kan'o fɔ sa ko jamana faama don ni chef de grain yɛrɛ nin y'a dan ye ka to jamujanba Macky Sall a ma se k'a ka gateau tila wolofow ni ɲɔgɔn cɛ ayi ko a tɔɲɔgɔn de ye nin labɛn a ye k'a kɛ balinakoya la sommet kɛnɛ kan k'a si ye san 60 sɔrɔ san 60 Macky Sall b'o la u bɛ ka gateau belebele tigɛ o fana b'a fɔ ko Sahel kɔnɔ ko bi in na ko Mali n'an ye kan jɔlen f'olu ye ko de bɛ se k'a to n'olu bɛ se ka sira jɛlen di anw ma y'o fɔ Macky Sall y'o fɔ mais ale bɛ ka taa gateau tigɛ o kelen wagati kelen na an ka jamana Mopti fan dɔw bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka sigi kuma tɛ ka sɛnɛ yɛrɛ kɛ mais olu bɛ gateau tigɛ la ninnu bɛ to gateau tigɛ la k'olu bɛ se ka ɲuman fɔ o tɛ se u b'an kungo dɔn abada u b'an gɛlɛya dɔn u t'a dɔn Temi grain Lipton Miro a bɔr'o la a kɛra gateau tigɛyɔrɔ ye fête d'anniversaire ne bɛ kɛ CEDEAO sommet la sisan u tɛ union tɔw ye de wa nin ye jamana u tɛ jamana wɛrɛ lajɛw ye de wa n ko Cheikh a cira ni ne ni ja ye ne mɔlara de c'est mɔla bɛ hɔrɔn faga quoi dayina u fana t'u yɛrɛ bolo a ka jamanaw bɛ yen kɔngɔ bɛ ɲini ka na maaw fa hali n'a bɛ nin kɛ a tun man ka to nin ja ka bɔ nin kelennin kɔni u tun man ka to nin ja ka bɔ olu kan ka nin to kunpanna de u t'u yɛrɛ bolo Jaginɛ u t'u yɛrɛ bolo u b'u yɛrɛ bolo koyi u bɛ Faransi bolo u b'u yɛrɛ bolo dɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye fɛn fila bɛ yen Cheikh sitanɛ b'o la dɛ o ye jumɛn fanga sitanɛ ka bon nafolo a sitanɛ ka bon bon an ka nin jamana ɲɛmɔgɔ a fila bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la sabula u bɛ muganin kɛ u bɛ jamana nafolo u b'a mugan u b'a bolo filala dun k'a du u sen fila la Allahu Akbar o tɛ sitanɛ fila bangenen ye kelen joli la wa o don Ala k'u sara ya Rabbi Ala ka hakili ɲuman d'u ma ya Rabbi ni mun yɛrɛ tɛ hakili ɲuman fɛ ni mun ka kan Ala k'o k'i la ye ya Rabbi Cheikh yan'an ka taa ɲɛfɛ an bɛ tila ka don a kɔnɔ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ tile 3 bɔli o kɛra yɛrɛwolo début sur les remparts yɛrɛwolo début sur les remparts plateforme vision buye ka taa se u n'u ɲɔgɔnnaw caman ma u kɔni tile 3 sigi gɛn tile 3 sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ CEDEAO ale kun kɛlen don ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen o kun b'u bolo o sigi mun b'u bolo sa i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ CEDEAO yɛrɛ kunkanko kumaw olu caman fɔra la dɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya caman bɛ yen ka kɛɲɛ ni kibaruyaw ye i b'a ye k'a fɔ jamana minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ fɔ o jamanaw la olu caman kun y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ CEDEAO kɔnɔna na bi k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ a jamana ɲɛmaa dɔw ka kana gɛlɛya an'u ka kadi gɛlɛya ani fanga yɛlɛla a caman kunfɛ f'u tɛ danden a la o caman kɛlen don ka fanga kɛ i b'a fɔ ko facɛn an t'a bila fo an su hali n'an su bɔra an tatɔ an b'a di an denw ma olu fana b'a di u denw ma u b'a di u fu fafuw ma o na kɛ gilɛfɔlaw olu ko fɛɛrɛ ani dabali ka ɲini sa maracogo ɲuman na CEDEAO jamana u kɔnɔna la ko Cɛbijɛni ani a cɛkɛ Garba i b'a ye k'a fɔ o ma bɛn olu ma ka kɛɲɛ ni dɔwɛrɛ o tɛ bɛn olu ma Togo jamana faama ale tɔgɔ Fɔrɔ Ɲasin bɛ yen Togo o tɛ yan o don ninnu maa saba Cheikh i b'a ye k'a fɔ ko nin kuma in fɔlen a ma bɛn o ma fo ka taa fɔ a to ten o ma olu bɛ fɛ k'u si k'a la k'u ko kelen de ko ka bɔ a la dɛ limitation des mandats k'o t'u fɛ la koyi o ka bɔ a la
Voilà, voici. Voilà, c'est chef d'État. A filɛ nin ninnu ka baara de ye olu ka sa fanga la k'u diya i n'a fɔ a bɔra ka gâteau tigɛ cogo min na miirina wɛrɛ t'u la gâteau tigɛ kɔ miirina wɛrɛ t'u la thé min kɔ wa u bɛ taa thé commandé Brésil de ka na n'a ye u ka gɛrɛn na u b'a min ou bien café de café brésilien o de ka di kosɛbɛ o ka di dɛ café Touba de ayi ka Brésil café ka di dɛ o kelen ni kɔni o ka di ni o Brésil olu bɛ se café sɛnɛ la dɛ a ka di ni café Touba ya pion premier producteur Brésil y'o ye dɛ café sɛnɛ thé sa a na kɛ u bɛ t'o ɲini Chine Xi Jinping fɛ yen awɔ Cheikh n'a ma ɲɛ ko u kɔni sigira sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ko mun ka CEDEAO yɛlɛma caman bɛ yen o tun ye faama caman hakilina ko o don a la hali n'o tɛ dɔw fɛla ko ye n'a ma ɲɛ o sigi kɔni kɔnɔna la sa u kɔni kumana fɛn mun ka jamana fila bɛ yen n'a ma ɲɛ ko fanga sugu sugu a kɛra o jamanaw kɔnɔ n'a ka diya i bɛ se k'a fɔ ko fanga dafiri Alpha Condé san 80 ani san 4 ale kɔni tun bɛ fanga la Laginɛkaw fɛ yen u ye tentulu u y'a cɛ ale da ka ci to san 80 ani san 4 na a kɛra i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ ko fanga mandat 3 o ma bɛn dɔw ma u y'ale sugu ba Maliba yɛrɛ dɔ fana tun bɛ anw fɛ yan le Mali d'abord le Mali d'abord l'honneur du Mali Cheikh i b'a ye k'a fɔ sira dira o fana ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛna bi in na CEDEAO jamana faamaw u ɲɛ ko ni sini bɛ ni jamana fila taacogo ma ka a lajɛ ko u fɛla ko tɛ bi u fɛla ko tɛ sini ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bi i kunnadonni na u y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ba Maliba k'an ka jamana faamaw k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye transition ye k'a kun kan ka cɛ février kalo nata san 2022 ko jamana faamaw y'a jira k'a fɔ ko o baara kofɔlen min ni a fɔra a baara a tɛna se ka kɛ ka bɛn ni wagati kofɔlen ye o ma bɛn o ma bi o ma bɛn o ma sini CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ bi na an ka jamana faamaw minnu bɛ yen k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaya kalifalen ni u la a ɲininen b'u fɛ ko transition ko wa ka a dan ye février kalo ye dɛ ko foyi tɛ fara kan foyi tɛ fara kan dɛ CEDEAO ko ten ko fɛn tɛ fara kan ko foyi tɛ fara ko foyi tɛ fara kan fɛn tɛ fara kan dɛ bagabalikan don wa a mana kɛ mun ye a y'u bolo ye sa ne kɔni bɛ mun dɔn Mali ɲɛmɔgɔw k'a la mun ka ɲi Mali ma o k'o ta mun ka ɲi Mali ma o k'o ta dɛ mun ka ɲi Mali ma o k'o ta ni u sigi ninnu ka gâteau tilakan na gâteau dunkan parce que o de fɔlen filɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko b'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ ko yanni janvier kalo nata cɛ ko coronogramme jɛlen o ka bɔ ka jira olu la ko n'o ma kɛ ko gɛrɛntɛ min ni a bɛ an kan ko dɔ bɛ fara kan wa gɛrɛntɛ min n'o bɛ an kan o tɛ dɔwɛrɛ an ka jamana faamaw k'a fɔ ko olu tɛ se ka taa taama la u m'o fɔ o tora a nɔ la nka fɛn ma fara o kan janvier kalo nata n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma a ma don ko la coronogramme jɛlen ka kɛ n'olu ka laɲiniw ye an ka taa kalata la n'o ma bɔ Cheikh Sidi i b'a ye k'a fɔ ko sanction kura ɲangili kura k'o bɛ ta k'o da ba Maliba kan o ɲangiliw i b'a ye k'a fɔ ɲangili sɔrɔ ta fan fɛ o bɛna boli o kan ɲangili kura ɲangili ka jugu ni ɲangili bɛɛ Ala ka ɲangili de ye o don Ala k'an kisi o ma ya Rabbi o tɛ sinon olu ta in tɛ ka kɛ ni kibaru ye maa dɔw ka faamu na ko n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ ko yala ɲininkali man ka kɛ wa a kan ka kɛ vision b'u ye ka taa se yɛrɛwolo debout sur les remparts ani M5 maa dɔw olu farali min kɛra ɲɔgɔn kan ka t'u sigi boulevard la o don ko yala ko ye CEDEAO maaw ko u yuguyugu wa a fɔra tan dɛ ko u yuguyugu wa a nɔ b'a la dɛ a nɔ b'a la o kɔni ye tile 3 sigi kɛ a siga tɛ ne yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts u tun ye kangari da kɛ ko ni Mali ɲangina ko na bɔ a la dɛ u fɛnɛ ta b'u kɔnɔ ko kɛlɛ fɛrɛ bɛɛ tɛ fɔ Mali kɔni ɲangili ma kɛ a ɲinina CEDEAO jamana faamaw fɛ ko ka coronogramme jɛlen ko k'o bɔ ko k'o di ko ko transition k'a da février kalo ye ni kɔni
hali ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn ji a filen tɔ ma kɛ tɛ da sɔgɔ fɔ yan a kɛr'o ye voilà non cɛ bɛ kuma min fɔ ko wulu bɛ wo ci kabanɔgɔ bɛ jɔ ne kɔni ka faamu na Mali ɲɛmɔgɔ u ka taa n'a ye u ka taa n'a ye parce que n'i ye ninnu lamɛn gâteau dun daminɛlen filɛ a ko la nin a kun fɔra ko te fɔlɔ ko te min gɛrɛ awɔ a gâteau min filɛ nin a la nin ye gâteau tigɛ a caman yɛrɛ i b'a sɔrɔ diabète b'u la mais o donnen filɛ nin gâteau tigɛ mun na nin ye ala fara kan don an ka taa mɔgɔ la ninnu tɛ se ka ko dilan u tɛ se u tɛ se a bɛ tila nin na yɔrɔ o yɔrɔ k'aw yɛrɛ bɛ saheli problème fɔ ko lakanabaliya mun bɛ yen k'u ma jɛ ni o ye bi u ma jɛ n'o ye sini c'est que i b'a ye k'a fɔ kibara a ka ca kosɛbɛ ko société ko privé ko kuma min bɛ sen na ko Wagner Wagner de b'a Wagner de don Wagner de don ko jɛ tɛ kɛ n'a ye bi jɛ tɛ kɛ n'a ye sini a nali CEDEAO jamanaw kɔnɔna na u y'o bɛɛ fɔ u da ser'o fana ma u da ser'o ma Jaginɛ u t'u da don ko la mun b'u ɲɛsira la sa u da ser'o ma dɛ ne ko an ka jamana tɛ souverain yan an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo u k'u da don ko la mun b'u ɲɛsira la a ma ban l'excellent Mohamed Dramane Traoré a tulo b'an na k'an b'a fo ko k'a ka foli f'i ye Makanaki k'a ni sɔgɔma awɔ o tɛ Cheikh jamana in a bɛ jɔ sa a bɛ jɔ a bɛ jɔ a bɛ jɔ sabula olu ta in c'est que tɔɲɔ man jugu ka tɛmɛ an ta in kan abada sanction ko tɛ ala ka sanction de ka jugu ni o de ka jugu ni ala ma sanctionné ka ban an bɛ ala deli ala k'an kisi ala ka ɲangatɔw ma ninnu chef d'état caman bɛ u bɛ don makɔnɔ de la u yɛrɛ b'o dɔn u bɛ don makɔnɔ la dɛ sabula gâteau tigɛ min donnen filɛ la nin diabète bɛ caman minɛ dɛ a bɛ caman minɛ e ka anniversaire ma se ka fêter yɔrɔ si fo maaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ CEDEAO kɛra anniversaire fête kɛyɔrɔ ye grain le grain ala k'an sabu ɲa o tɛ o don an bɛ taa ɲɛfɛ awɔ n'an taara ɲɛfɛ an bɛ te e fan fɛ kosɛbɛ assise nationale a kɔni daminɛ jamana fan caman fɛ o don hali n'a y'a sɔrɔ bi bina ɲafunge ni maa caman kɛlen don k'a jateminɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ lakana ko ta fan fɛ a kɛra ɲafunge dɛ awɔ ɲafunge don Jaginɛ don kofɔlen o bɛ se don kofɔbali bɛ se zango don kofɔlen Jaginɛ assise nationale mun ni a kuma tun bɛ sen na a mɛnna Jaginɛ a daminɛra sibiridon marabolow kɔnɔna la marabolo caman bɛ yen nɔ minnu ye u ka baaraw olu daminɛ Jaginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲafungekaw fɛ yen Jaginɛ assise nationale a baaraw olu daminɛra yen malgré que Jaginɛ lakanabaliya o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ ɲafungekaw fɛ yen Jaginɛ u sera ka baara ninnu k'u daminɛ nka maa caman olu jɔrɔlen don nin ko in na sa a bɛna laban cogo min na Jaginɛ sabula dugu caman bɛ yen minnu assise a kan ka kɛ yen nɔ Jaginɛ ni olu bɔra u ka duguw la ka taa dugu wɛrɛ la yaasa ka taa a kɛnɛw ka taa olu sigi yen nɔ Jaginɛ nin waleya ninnu assise nationale min ni a kofɔlen don ni maa caman y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya o bɛna a bali Jaginɛ o lakanabaliya in a bɛna a to maa caman bɛ yen u bɛ b'u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka taa assise ka taa kɛ dugu wɛrɛw la yaasa dugu a bɛ se ka kisi cogo min na yaasa maaw bɛ se k'u hakilinaw k'olu fɔ cogo min na nɔgɔya ani lakana kɔnɔna la Jaginɛ dugu caman bɛ yen minnu maaw n'u wulila ka taa dugu wɛrɛ la ka taa u ka assise ka taa a sigi yen ka taa u hakilinaw ka taga u fɔ yen Jaginɛ nin ko in nin ye a laɲini yɛrɛ ye sabula a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Jaginɛ o ye maaw bɛ se k'u hakilina fɔ basigi ani lafiya kɔnɔna la cogo min na sabula lakanabaliya mun ni o bɛ k'u to u bɛ wuli ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ Jaginɛ nin bɛɛ bɛ assise in kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ sa assise ala k'a ɲuman wuli bɛɛ hɛrɛ ni lafiya la bɛɛ ɲɛna o tɛ o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko assise ale daminɛ sibiridon cadre d'échange des partis politiques o don olu tun kɛlen don ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kosɛbɛ maison des jeunes olu tun kɛlen don k'o sigi yen nɔ sigi in kɔni kɔnɔna la sa sira bilala ka ɲɛsin parti politique caman ma société civile caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ parti politique invité lenw na ACRT faso ka wele n'o fɔra a hakili bɛ jigin jɔn na Elhaji a tun bɛ yen
a kun welelen no cadre d'échange maaw fɛ Elhaji kɔfɛ an tɛ an sen bɔ a la Kadiatu Fofana a kun bɛ kɛnɛ kan a kun bɛ kɛnɛ kan an t'an sen bɔ a la parrainant o fana kun bɛ kɛnɛ kan yen Sagajigi jɛ a kun bɛ a ma kɛ bulalama ye Sagajigi bulalama tɛ o Sɛki tɛ sabali i bɛ kɛlɛ tigɛ dɛ non Sagajigi kɔni n'i ka Sagajigi n'a kuwara yɛrɛ n'a kuwara ka kuwa n'a jɛlen no page n'i y'a ko ka jɛ non ni nisɔndiyara i bɛ bula k'a la i bɛ bula don a la i bɛ bula don a la dɛ ne y'a saga yɛrɛ n'o kɛra a tɔ bɛ saniya ka taa fɛ nka Sagajigi bɛ yɔrɔ min na bi a joginnen no kɔngɔ y'a rɔ a siw burumuru na a kɔngɔ kɔni ye Sagajigi rɔ dɛ ni kɔngɔ mɛnna saga la a si bɛ buru no banani dɔ bɛ yen n'a ye saga minɛ a si bɛ to ka burumuru bana dɔ bɛ yen n'o y'a minɛ malnutrition b'a kɛ ani saga yɛrɛ n'a a bɛ lasago yɔrɔ min na n'o yɔrɔ tɛ sanuya o b'a to o bana kɔfɔlen o b'a minɛ i bɛ baganko ɲɛdɔn kosɛbɛ sagako kɔni n bɛ dɔɔni kalama saga ni sɛ ni n bɛ dɔɔni kalama i b'a ye k'a fɔ sɛ kɔbɔ ɲinɛni kɔni t'i bolo i ye n fama n'o ma n'o ye kana lajɛ tan dɛ n y'o kɛ n y'o kɛ dɛ ani kulobulobɔw n y'o kɛ kelen kɔni Musa n y'o kɛ dɛ i bɛ fɛn misɛnnin ninnu dɔn ayi i y'a bɛɛ mara a ka di n yɛrɛ de ni n kun ye mais i ma Bama kɔni mara ayi n t'o fɛ o kelen kɔni ayi n t'o fɛ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ kini ni dumuni kɛ ayi ne t'o fɛ olu dun sabali sa Sɛki i y'a to baaraba bɛna yɛlɛ an na dɛ an ka taa n'an taara awɔ i b'a ye k'a fɔ an tɛ an sen bɔ a la COD n'ale bolila ka bɔ ADP Maliba la COD ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Cheikh Umaru Diallo ale tun bɛ yen ka taa se parti caman ma invité caman tun bɛ kɛnɛ kan nka invité belebele mun ka kuma a jɔra maaw hakili fɛ o tɛ maa wɛrɛ ye koyi o ye HRT ale maa ɲɛmaa ye Alhaji Isa Kawujimu i b'ale dɔn a kumara n ko fɛn dɔ gulonnen don ale kunna o t'a bali kuma la ayi o t'a bali kuma la Isa Kawujimu a da kana falakɔnɔ bin tigɛ tuguni dɛ falakɔnɔ bin a da kana falakɔnɔ bin tigɛ dɛ n'a da y'o tigɛ kɔni a ma ɲi a kɔni a bɛ kuma la sa dɛ a bɛ kuma la a yɛrɛ ka laseli dɔ la ko on ne peut pas parler sans regarder à gauche et à droite a ko ten a ko ten o ye bita ye ayiwa n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten a kɔni kun welelen don kosɛbɛ invité HRT faso ka wele ani a ɲɔgɔnna caman fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi na o transition ani kungilenna tɛ kelen wele kun bilalen don a caman ma caman yɛrɛ ye jaabili kɛ caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Semasi fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan Semasi kun bɛ Imamu ka tɔn Imamu ka tɔn de don Imamu t'a don dɛ Semasi fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan yen Imamu tɔgɔ b'a kan o kun bɛ kɛnɛ kan yen a caman kun bɛ yen minnu ka faamu na bi na ko transition a taacogo man ɲi Kawujimu ale kɔni ka kuma de jɔra mɔgɔw hakili fɛ sabula a bɛ se nin kuma ninnu fɔcogo la a fɔcogo cɛnni o bɛ a bolo l'imperturbable Assimi Goïta les grands stratèges les grands patriotes o ni nin fɔcogo olu tɛ kelen ye nin ye fɔcogo kura ye an ka taa Sɛki fan fɛ an k'a lamɛn. On refuse la dictature militaire. On refuse la dictature militaire. On refuse la dictature militaire. Transition côté haut. Transition, ça prend fin le mois de février, c'est clair. La transition prend fin le mois de février. Ça, c'est très clair. Maintenant, sortons de la réflexion. Allons dans les actions. On les exige à organiser les élections avant le mois de février, on les quitte. À organiser les élections avant le mois de février, on les quitte. Et s'ils n'arrivent pas à organiser les élections le mois de février, ils ont telle légitimité à continuer au nom du peuple? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas.
Ne vous couchez pas. Non, ne vous couchez pas. Ne me minini en Faranionka. Pour un seul mot d'ordre, la transition doit respecter ses engagements. Point barre. À Bana. Et on impose les élections. Mimeka fort, ça c'est de nous mettre dans une autre logique qui va créer d'autres conséquences. On n'est pas dedans. Nous voulons vraiment, si je suis un invité, c'est vrai, je remercie, mais ne pas ni jamanye kulim fe anga jama be franyo ani la ni kele jamana de parce que fin de la constitution on n'a so madro on est perdu. Il est dit dans la constitution le président de la République, chef suprême des armées. Les jurys sont là. On ne peut être président de la République que par élection présidentielle. C'est ça. Bon, ni que président de la République, mais ni ma il faut qu'on arrête ça. Flana est mieux. Député, c'est les représentants du peuple. Et ni Kalamataye, parce qu'il pas de maladie au tola. Fin de Kera, Benkan Kono, Kalotani Segi, parti politique ou sona, société civile ou sona, communauté internationale sona, Amber sona, Kalotani Segi, on est légaliste, on respecte ça. Mais no bana, Opma Mungara, Munegara, Mungara, 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 les élections ou rien, les élections ou rien, les élections ou rien. Vive ce regroupement, je vous remercie. Cheikh Avlani. Ah bon? Yavam. Voilà, cadre d'échange. Kuma chama fura a Kenekan. Ah bon? On a invité Isaac Odim. Ah bon? Alega kuma rebe jo mawa klife kosobe. Sabula Bibina. Les grands stratèges, les grands patriotes. Assimi Goïta abe alzao. Abe kulu alzare. Mais abe abe n'antara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ grève kɔni a bɛ hôpital Gabriel Touré la a bɛ nka bibi in na an kɔni na tila ka Gabriel Touré baarakɛlaw an na a ɲɛɲini n'a sɔrɔ a bɛ continuer a bɛ n'a fɔ syndicat kɛlɛ o bɛ senna yen k'a sababu kɛ dɔw ko a banna dɔw ko a ma ban an kɔni ma bibi na man kulo kɛrɛbɔ sigi ni Gabriel Touré baarakɛlaw yɛrɛ kulo banna u bɛ se ka bataki ka a ci an ma sinon a gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye Ala ka jisuma kɛ a fura ye sinon ministre dɔɔni a m'a cɛsiri a fɛ dɔɔni ministre a b'a seko la sinon jamana ye a ko yɛrɛ de ka ca sinon a bɛ ka dɔɔni bɛ ka kɛ Jaminatu tɛ de Jaminatu dɔɔni bɛ ka kɛ mais a k'a lajɛ halisa a ka cɛsiri ani wulikajɔ kɛ walasa bɛn a bɛ se ka na tɔgɔya min na sinon Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso belebele don bibi in na Mali la yan hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka faamaw n'u tun y'u wakili don a la a tun bɛ ɲɛ ni nin bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲini halisa ministre fɛ cɛsiri ni wulikajɔ a ka o kɛ halisa walasa baarakɛlaw bɛ hakɛ mun ɲini na u ka se ka bila o minɛn kɔnɔ Ala k'a ɲɛ yarabi an tɛ nɛgɛjuru di maaw ma bonya ani karama o kɔnɔna la bonya ani karama o kɔnɔna la bɛɛ n'i hakilina don jamana ko la nka bonya ani karama kɔnɔ o de ka ɲi o tɛ 20 20 18 65 allo Jengina Mayiga somɔgɔ baasi foyi t'u la kɔni baasi t'i la kɔni alhamdulila Ala kana baasi bila i la yarabi bi fo foli diyara n ye bi tɔma cɛk fo a tulo b'i la bi PCFM lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la n bi Bubula fo n bi Sidibe fo Jengine Ala o ka sabali Kawujim a ka sabali sa Isa Kawujim a bɛ politique baara la fo dɔ ka fara kan a bɛ politique baara la dɛ da bɔra tulu la sisan e bɛ tila k'i n'i jɔ tuguni ko wayi ko foyi tɛ fala kan donc a hakili la an maliyɛn ninnu an t'i ko kalama de yan a filɛ nin ye an bɛ ko kalama koyi kunun dɔrɔn hali a ma mɛn koyi a kumana yan ko wayi ko transition nin ko dɔ kan ka fara kan ko wayi ko papier ko fɛngɛ nin ti kuranna kolo tɛ ko foyi tɛ ko bɛ se ka yɛlɛma ko charte ko sartine
mais ne e tilala ka bɔ parce que e gɛnnen bɛ ka u y'i gɛn ka bɔ yen e tila ka n'i jɔ an maliyɛnw da la non e fana m'a fɔ a bɛɛ dɛ maliyɛn don f'an ka hakili de sɔrɔ koyi n'o tɛ kunu nin ma mɛn koyi a kɛra sisan de walahi donc n ko mun fɔ walahi an fɛn nin tɛ wa dengina ni transition essayé la wallahi o ye maliko bannen pewu ala k'an kisi o ma donc non bi mun f'i ye o ye wulibali de n'u fɛ k'an ka mali nɔɔni de ka d'an ma an don ala de b'an kɔ kɔrɔ koyi an di mɔgɔ t'an kɔ kɔrɔ koyi CEDEAO tɛ union africaine tɛ koyi ala de b'an kɔ kɔrɔ an ye ala de minɛ wallahi mali kalifalen bɛ ala de la ala mun tɛ kalifa diɲɛ yarabi maa o maa ko i bi mali don wo kɔnɔna na wallahi i bi don wo kɔnɔna na a banna ala k'i don wo kɔnɔ donc n kɔni mun f'u ye dɔrɔn u ka sabali a banna a ti maa ti minɛ k'a bila kaso kɔnɔ ala yɛrɛ de b'u minɛ k'u bila kaso kɔnɔ ala ka kaso ka jugu ni nin bɛɛ ye o ka jugu dɛ donc n bɛ mun f'u ye ne bɛ fɔ fana an ka ɲɛmaaw ye wallahi u kana maa ti minɛ u k'u to yen ni ye ala kɛlɛ de u ni ala de b'i kan ka kɛlɛ la koyi u ni mɔgɔw tɛ koyi ala kɛlɛ dun a ka jugu n'a bɛɛ ye transition na an b'a soutenir bi an b'a soutenir sini wa maa o maa fana ko i tɛ fɛ k'a soutenir an t'i nɛni an t'i diyagoya n'a y'i diya yɛrɛ kana soutenir fo ka diɲɛ wuli ala kɔni b'a soutenir ka ban donc ala ka tile hɛrɛ d'an ma merci beaucoup Maïga allo Jangine, ça va? Oui, ça va. Mame Touré. Mame. Oui. Une sogoma. Barakaba. Une fama. Wala kira fama yi Jangine. An kulo b'i la. Ok, a diyara n b'i fo. Foli diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. U bɛɛ kulo b'i la. Jangine, tiɲɛ yɛrɛ la wagati dɔ sera. Adamaden dɔw ka fasodenw bonya quoi. E b'a fɔ ci i b'a fɔ ca kunu kura to hakili la ko mɔgɔw bɛ ji min ninnu de ye. ou bien hakili la adamadenw tɛ ko de kalama. Politique baara dɔ sa Mame. Non, politique baara ye tiɲɛ mais maliyɛnya ka kɔrɔ ni politique ye o. Est-ce que maliyɛnw bɛ se politique ou bien mɔgɔw bɛ se k'u si kɛ maliyɛnw kan nin kuma modèle la wa? A filɛ nin ye. I tɛ maloya i faso kɔnɔ. I b'a fɔ cu kunu i b'a fɔ ca bi. Jɔn de b'i lamɛn nin na? Mɔgɔ si. A bɛ fɔ nin de ma ko fila manani jakuma da bɛɛ ye fu. Mɔgɔ da bɛ barika t'u la o jɛni dɛ n'u kumana zéro à la base. Wa nin tɛ u bɛ min kɔ a tɛ ɲa koyi. A tɛ ɲa bi a tɛ ɲa sini. L'imperturbable, les patrons, les stratégies. Kunu i b'a fɔ les sages, l'éclairé a dun ta a bɔ ta. Bi fɛnɛ ko ni dafara de légitimité t'u bolo mɔgɔ b'i si kɛ ni manamanakan kan wa? Ou bien a b'olu hakili ko Mali olu ta ye tɔw bɛ luwanse de la kɔnɔ. Maliyɛnw t'u sigi k'u lajɛ tugun koyi. Maa si ta tɛ jamana in ye ka tɛmɛ mɔgɔ si kan. Ka t'i sigi ka o ta kɛ naganagakan fɔ ye mɔgɔw kunna. An bɛɛ dun ye maliyɛn de ye fasoden bɛɛ ka k'a la. O banna o. O banna pewu jɛni dɛ. Donc an bɛ dugawu min da k'a fara o kan. Ni maa maa ko f'i k'an ka jamana in de lanɔgɔ. Yarabi Ala k'i yɛrɛ lanɔgɔ. N'i ko k'i b'an ka jamana don dingɛ kɔnɔ yarabi Ala k'i don dingɛ kɔnɔ. Maa maa bɛ sababu wɛrɛ nɔfɛ jamana in na Ala k'a f'i kɔ. Ala k'o kɛ a ka Alaya barika kama. Kira 313 kama. A tɔgɔ 99 kama. Sɔli ala rasul Ala ka tile yɛrɛ. An b'i fo. Ala ka CEDEAO ŋaniya segin u ma. Yarabi. Allo? Allo? Cheikh ka foli bɛ yan. Cheikh tulo b'i la. Technicien jour ka foli bɛ yan. Cheikh Sidibe a tulo b'i la. Jɛgɛnɛ delila ka nin f'i ye. Kamisogo don wa? N ko farakantɔ. Kamisogo don wa? Awɔ kamisogo de don Jɛgɛnɛ. An tulo b'i la kamisogo. Aba. Jɛgɛnɛ delila ka nin f'i ye. N ko farakantɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka furakɛ mais fini bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ. A bɛ taa fura dɔ kɛ farakantɔ la. Min t'a fura ye. O bɛ taa kɛ ko wɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ bolo. An b'a fɔ o ma ko fili erreur médicale. Mais Jɛgɛnɛ politique mɔgɔ. I bɔra ka lase min kɛ sisan. N tɛ fɛ k'a tigi ta a tɔgɔ ma sinon bɛɛ b'a dɔn. Ale ta tɛ jamana ko ye bilen ye. Ale ye san kelen mun mɛ kɛ l'imperturbable, le patriote. Tile filanin na ale da bɔlen turu la min kɛ ale ko transition tɛ tɛmɛ février kan. Jɛgɛnɛ jamana ko de don wa? Jɛgɛnɛ an ka sabali sa jamana ko de don wa? Politique baara don. Mais jamana bɔra tile kan ka fɛ tu es venu par la rue. Tu as été nommé à la CNT là. Tu es venu par la rue. 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 Tu es
On t'a donné toutes les chances. Tu n'as aucune expérience en politique. Hein? Jegen anga sabali anga bo mo kunna. Hein? Beki bi fara ɲɔgɔn kan quoi. Anga jamana ni segana sa. Kamsogo. La CEDEAO, d'accord, CEDEAO nous a donné une certaine chance. La France a eu honte. Parce que la France s'attendait pas à ça. France, oui, mais il y a un ils nous donnent jusqu'au 1er janvier. Kamsogo. Merci bien. Dans la zone. Allô? Sidibé. Basi foyi tout là. On va. An tulo b'i la Sidibe. Sidibe an tulo b'i la. Basi foyi t'u la. An ba. Jamana min fo. Foli diyara n ye. Cheikh Sidibe fo. Cheikh tulo b'i la. Ka Bugula fo. Bugula tulo b'i la. K'an ka cɛkɔrɔba fo. U bɛɛ tulo b'i la. N'o Alu Badara nana ka to yen. Ka dɔgɔtɔrɔ fɔ ko Musi. Docteur tulo b'i la. Ka Ismaël Samadjani Mamadu Samadjani. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani ɲuman dɛ a n'an ba bɛɛ lajɛlen. Bɛnkɛ a tun kɛra fama ye dɛ. Non, vraiment a kɛra fama ye. Tulo b'i ka kumaw la. Sɛgɛnɛ n'i y'a ye wagati dɔ la mɛ ma quoi a kana fara i la jamana ka kalan mɔgɔ ko kɛlɛ ma quoi. Mɔgɔ bɛ ni sigi ɲɔgɔn sama ni sama n'an ka jamana bɛ problème kɔnɔ jamana bɛ ka dɔw bɛ taa mɔgɔ dɔw bonya ni Mali yɛrɛ ye. O tɛ anw dabali a ban. Jaginɛ. N balima tɔ minnu tɛmɛna ko ne ko ko a kɛ sabali quoi. Mɔgɔw bɔbolo tɛ kelen ye. Aw kana mɔgɔw ta ka aw ni dɔw comparer ɲɔgɔn na aw tɛ kelen ye. Ne kɔni tɛ mɔgɔ t'a dɔn dɛ fɛn tɛ ne bolo ni fɛntigi man di fɛn tɛ n bolo. Mais ni maa caman tɛ kelen parce que n bɛ wasonin ta o ye fiyan. Ne bɔbolo ni mɔgɔ caman ta tɛ kelen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Adamaden bɔra mɔgɔ min na dɔrɔn n'i y'o dɔn ko bɛ ko la Jaginɛ i tɛ sɔrɔ la fo ka diɲɛ wuli. Donc mɔgɔw k'o lajɛ quoi a ye ɲɔgɔn bɔbolo lajɛ quoi. Cogoya ma tɛ dɛ. N'a digira mɔgɔ min na. I b'a sɔrɔ i b'a fɔ i bɔbolo man ɲi parce que bɔbolotigiya tɛ fɛntigiya ye quoi. Ne kɔni bɛ n ta fɔ. Jaginɛ. CEDEAO ye min kɛ kunun. Comme a bɛ maliyɛn dɔw ɲɛna ko Mali tɛna balo le 12 tɛmɛnen kɔfɛ bilen. A kun bɛ yen dɛ. Ko Mali filɛ nin ye. Hali ne t'a fɔ fɔlɔ ko CEDEAO dɛ maliyɛn minnu bɛ yan nɔ. Minnu ko le 12 bɛna tɛmɛ ko Mali bɛna kɛ cogo di. Ko maliyɛnw bɛ ka fiɲɛ sama hali sini. Jaginɛ e k'a ta k'a lajɛ ni CEDEAO n'a ka kalabanciya tɛ. Ani mɔgɔ minnu tugulen bɔ a kɔ kalabanciya la. Aw de bɛ aw ta ka aw nɔrɔ carte kɔnɔ. 18 mois dɔrɔn na. K'a kɛ i b'a fɔ ko fɛngbɛrɛ tɛ carte kɔnɔ. Ni 18 mois tɛ. Jaginɛ ni hɔrɔnya tiɲɛ ye. Aw bɛ ka sariya ko kuma fɔ n'o y'o tiɲɛ ye. Aw bɛ ka wagati ko fɔ n'o y'o tiɲɛ ye. Aw bɛ ka danbetiya fɔ k'an ni diɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ kelen ma n'o y'o tiɲɛ ye Jaginɛ. Ne ko ne bɛ ɲininkali question min posé o. Carte ma dilan an bɛ ɲinɛ yan nɔ 18 mois t'a kɔnɔ wa. A ma bɔ aw ɲinɛ yan nɔ ko Assimi tɛ se ka kɛ président ye k'a tɛ charte kɔnɔ k'a tɛ se ka kɛ président ye wa. A ma kɛ président ye CEDEAO ɲinɛ yan wa. Maliyɛn minnu ko 18 mois ko an bɛnna quoi a ma kɛ olu sigilen ɲinɛ yan wa. Mais musow don aw bɛ ka kɛlɛ ko kuma fɔ sariya ko kuma la munna i ma wuli ka kɛlɛ k'o don. Jaginɛ ne CEDEAO ka kalabanciya dɔ don i b'o dɔn wa. Ko vice président tɛ se ka kɛ président fo ka diɲɛ wuli. Ko mɔgɔ kelen bɛ tila ka na coup d'état gɛrɛ kɛ an k'a fɔ a fɔcogo la. O santé kelen kɔnɔna na. Ka kɛ président ye aw jɛnna n'o ye CEDEAO. Maliyɛn minnu ko 18 mois sariya aw jɛnna n'o ye. Aw ma fɛn fɔ o la. Mais bi aw bɛna 18 mois dɔrɔn de ta. O ko aw ka kɛlɛkɛbere ye. E ni Ala cɛ Jaginɛ o hɔrɔnya ko kuma ni sariya ko kuma bɛ fɔ o bɛ min. Gâteau bɛ gâteau. O bɛ yɔrɔ jumɛn na. Aw b'a fɔ ko k'a kɛ ko parce que hali diɲɛmɔgɔ bɛnna o kan. Hali diɲɛmɔgɔ bɛnna 18 mois dɔrɔn de ka a ko fɛn dɔrɔn de ka carte kɔnɔ wa. Jaginɛ k'anw fa Sidiki fo nin yɔrɔ la yan nɔ. A ko foyi tɛ bɔ a la. Pendant que le 12 ko foyi tɛ bɔ a la. Wa fɛn ma bɔ a la wa Maliɲɛnw bɛ ka vie di an ci cogo la. Adamaden n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ. Aw kana fɛn kelen ta dɔrɔn k'u ka bolomada yɔrɔ ye Jaginɛ quoi. Ka bɔ kuma la ni min ye Jaginɛ ko Assimi min nana. Ala k'a kuncɛ ko ɲuman bɛ an ma. Yarabi. N'a kɛcogo ɲɛna président de tɔgɔ bɛ fɔ. N'a kɛcogo ma ɲɛ président i kunko fɛnɛ don o fɛnɛ bɛ fɔ dɛ Jaginɛ. Mais kuru minnu bana ka cɛ ta Jaginɛ. An bɛ bɛɛ bonya. Bɛɛ. N'a bɛnna min ma taa. N'a ma bɛn min ma taa. I kana taa. C'est si tɛ Mali kɔnɔ min ka bon ni Mali ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ. Dɔ bɛ Mali kɔnɔ min ka bon ni ne ye. Dɔ bɛ Mali kɔnɔ min ka bon e Jaginɛ ye. Mais ka fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɛ Mali kɔnɔ min ka bon ni Mali yɛrɛ ye Jaginɛ. Mɔgɔ tɛ nin kɛ k'i miiri o la o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Sidibe nana dɛ. Sidibe nana.
Allô? Allô? Ouais, Jangina. Jabate. Abadi, ça va? Ça va, Bashi Foyete. Allô, Jangina. Allô, Jabate en Klobila. Allô? Ouais, Jangina, ça va? Ça va? Comment Bashi Bashi Foyete, non? Ok. On va faire mon plafond. Allô? En Klobila, Jabate. Ok, donc, Ah bon? Moi, Mali, bon, depuis la Canada, Mali, je donc, ça qui est dans pour comment dire, mais quand il y a un bout de faux. Jamana bɛ se ka taa ta cogo di? A ma nɔgɔn dɛ. Ni mɔgɔ sugu yɛrɛ mana, mun bɔra kuma na sisan, n tɛ fɛ k'a la tɔgɔ fɔ. A ma don jɛkulu foyi la k'a taara ka ɲuman f'i. Élection ka kɛ, élection ka kɛ. N'a ka di sɔrɔsiw bɛ élection kɛ kɛ. Sɔrɔsiw bɛ se ka se yɔrɔ la, politiciens bɛ se ka se bi yan. A kuma filɛ nin ye dɛ. Élection mana kɛ fana, u bɛna tila ka wuli k'u jɔ tuguni ko u ma jɛn n'u jaabi fana ye. U ka to an ka dɔgɔkun na sa. An ta de faso ko, an ta de faso ko. A jumɛn ta ye faso ko ye? U ka kala ka u ka to an ka jamana ka taa quoi. Dɔ kɛra quoi, walahi an t'olu lamɛn quoi. Sɔrɔsiw yɛrɛ k'u da bɔ nin na. U n'an yɛrɛ b'a gérer quoi. Merci Jamil. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ya Rabbi. Allô? Allô, an sɔgɔma Jamil. N b'a ni sɔgɔma. Somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen, i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ali Tarawele Kalaban Konate la. Ali y'an tulo bila, i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni. Ok, ne ko Mali yɛrɛ ye jumɛn de ye bi? Mali ye mun de ye? Mali tɛ jamana yan? Awɔ, n y'a faamu sa. Politicien minnu bɛ kuma fu la ka jamana sɛgɛrɛ. Politiki baara de bɛ kɛ tan sa. Politiki baara de bɛ kɛ tan. Politiki baara de bɛ kɛ tan Mali la. O tuma Ala ka sababu ɲuman k'an ye, foli don. Ya Rabbi. Tarawele. 20 20 18 65 20 20 18 65. Cheikh, nous devons comment on fait? Comment gagner? Tiens, allô? Allô? An sɔgɔma. Ça va? Ça va. Ale taara ko dugutigidenw ani kabilatigiw ani hɔrɔnw ani danbetigiw k'u kana politiki la. Nun tɔgɔ b'a kuma fɔ mais a bɛ digi mɔgɔw la. Mɔgɔw y'a fɔ ko kuma in fɔcogo ma ɲi k'a kana to k'a fɔ. Nka a filɛ nin ye bi dɛ. Allô? Allô Janine. An sɔgɔma. Bonjour, ça va? Ça va. Ça va. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Hamadi Gɔlifa ka bɔ Lafiyabugu. An tulo b'i la Amadi. Bon, n bɛ fɛ ka mun f'i ye. Wallahi i bɛ kuma in alisera i b'a bila. Nin sɔrɔsi nin bɛ tilennenya min na maa o maa ninnu to i bɛ ko sɔrɔ i ma sigi ni mun ye wallahi parce que ninnu filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ n'a tilenna n'a ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kana bila contre la ma ɲi sɔrɔsi ninnu bɛ k'u ni ne fili Mali ka taa ɲɛ. Sa an ka kɛ Ala kama an ka sabali an ka ninnu to yen k'u ka baara kɛ. Ni politiki mɔgɔw tun bɛ se fɛn na u ye san 30 kɛ jamana in kɔnɔ bi bɛ Mali sɔrɔ tan wa. N ko ni y'an ye nin piriti parta in bɛɛ la politiki mɔgɔw de y'an s'a ma. A dɔw. C'est a dɔw quoi a dɔw. Bon il faut que minnu bɛ kuma na u ka kɛ hɔrɔn ye k'u miiri u danbe la u ka sabali quoi. N'u tun bɛ fɛn dɔn wallahi bi tun tɛ Mali sɔrɔ tan. Ninnu tilennen don u bɛ baara la wallahi maa o maa ninnu to yen hali n'i ma k'u fɛ ka n'u juguya u to yen. U to yen ka n'u juguya parce que mɔgɔ minnu don vraiment depuis u nana Assimi yɛrɛ filɛ a tɛ kuma a tɛ foyi. A b'a ka baara la a tilennen don a b'a ka hɔrɔnya na sa an ka nin to yen. Mɔgɔ kura mana sigi n k'a bɛɛ ye Mali ka ɲɛtaga ye ninnu fana bɛ yen Mali ka ɲɛtaga a bɛɛ ye ɲɛtaga kelen ye nin. N'a hakili hali k'i pan ka t'i yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔ la ka ban i tɛ Ala deli o ka ɲa. N'a ɲana an bɛɛ ka hɛrɛ de b'a la. Ni ninnu échouera bi a bɛ nafa ɲa Maliyɛn jumɛn ye? Cɛ jamana y'a fɔ mɔgɔw ɲɛ ka yɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ maa kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye Mali ka hɛrɛ o de ye hɛrɛ ye. Ni Mali taara ɲɛ a ka ɲɛ an bɛɛ de ma. Ni Mali coronna bi an bɛɛ de b'a santé. Assimi filɛ nin ye bi Dieu merci a ye nin wagati min kɛ fanga la il a tout. Mais a bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali de ka bɔ nɔgɔ la an k'a dɛmɛ. CEDEAO tɛ Ala ye o tɛ kira ye. Ni CEDEAO tun bɛ tiɲɛ fɔ u bɛ ko dilan olu bɛ sɔn cogo di farafin tɔw ka troisième mandat ni quatrième mandat k'an da la yan. U k'u miiri u ka fɛn dɔw faamu. Golfa. U ka k'u faso fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan. N'an ye mɔgɔ ko ta wallahi Mali tɛ bɔ nɔgɔ la. U b'u ka vérité n'u ka étage kɔnɔ a nafa jumɛn bɛ s'an ma an b'an ka jamana de nɔfɛ Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye. An b'i fo. Assimi n'a ka mɔgɔw Ala ka barika don ko n'u ɲɛna. Maa o maa t'u fɛ Ala k'i malo. Ala k'i malo su Ala k'i malo tile. Ayiwa. An b'an ka jamana de nɔfɛ merci. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? An sɔgɔma. Allô? A chaque retour t'ale kɛrɛfɛ.
An ka taa 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo? Allo? C'est Gorba là de. Allo? Allo? An sɔgɔma? Somɔgɔw? Baasi foyi tɛ yen la? Jamina ça va? Ça va, i tɔgɔ n'i jamu? E tɔgɔ ye Musa Kulubali Bamala. Musa Kulubali, minute 1 dɔrɔn de b'i bolo, i b'i kumakan kɔrɔta. Voilà, bon ne tun b'a fɛ ka mun fɔ ye. Sinon kaw jiri bɔra ka kuma fɔ bon ne kɔni ne bɛ dégoya ka kuma na quoi. Voilà, parce que vraiment Asimi n'u ka ko filɛ nin ye quoi. Bon ne fana ma se ka foyi faamu a la. Awɔ. Ça veut dire ko Asimi n'u ɲɛnana Nord kɔ dɔɔnin quoi. E yɔrɔ faamu Asimi ka ko la quoi. Allo? Oui. A ɲinɛna Nord kɔ? Voilà, a ɲinɛna Nord kɔ quoi. A bɛ ka baara kɛ politique mɔgɔw na i n'a fɔ a bɛ ka yuruguyurugukɛla minnu na k'olu datugu. O baara kɔni ka ɲi mais vraiment a ɲinɛna Nord kɔ yɛrɛ yɛrɛ de quoi. Awɔ. A bɛna hakili to a la. Voilà. I Kulubali. O tɛ? Ouais, o don. An b'i fo. Cheikh an tɛ bɛɛ fo. Wagati mun dira ma, wagati ye wagati ye. Awɔ. Wagati kofɔlen o nani congo. Kosɛbɛ. O tɛ? O don. Sinon nun tɔgɔ bɛ kuma mun fɔ ko jamana in ko a politiki, danbetigiw, hɔrɔnw, halalaw, yɛrɛwolow na politiki la. O don. A t'a kuma fɔ. A tɛ digi mɔgɔw la. A bɛ digi u la. K'a fɔ cogo k'a cɛ ka jugu. Kosɛbɛ. Nka kuma in Cheikh a bɛ ɲini ka na a bɛ ɲini ka na a wagati bɛ ka se sa. A bɛ ka se. An kana ɲɔgɔn musalaka a wagati bɛ ka se. Non, fɛn dɔw bɛ kɛ k'a fɔ ko maa yɛrɛ k'i ka martaba bɛɛ ka ɲi a k'i ka tan i kunkolo dafalen don ko dɔ bɛ i tɛ sɔn a ma i ka hɔrɔnya b'a to hali n'a ma bɛn i ma i b'i da di. Kosɛbɛ. Tiɲɛ tɛ? O don. Ala k'a hakili ɲuman d'an ma. Ya Rabbi. Jamana Ala k'a kisi. Ami. An ye duwawu mun kɛ k'a daminɛ. Awɔ. An b'o kɛ k'a kunjɛ. Kosɛbɛ. Maa mun bɛ yen n'i ko k'i tɛ jamana in ɲɛlen fɛ n'i jɔlen don Ala k'i sigi. Kosɛbɛ. N'i sigilen don Ala k'i da. Ya. N'i dalen yɛrɛ don Ala kana to i ka wuli bilen.